Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you? In last lesson we completed our text reading of our villages. इस लेसन की हमने टेक्स्ट रीडिंग कर ली थी, ट्रांसलेशन की थी और वर्ड्स मीनिंग लिखे थे हमने. तो आपने नोटबुक पे एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी लिखी थी और वर्ड्स मीनिंग लिखे थे. आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं. द फर्स्ट पोर्शन इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी पोर्शन में आप जाएं तो एक्सरसाइज नंबर ए, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, दिस वन, विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं कॉलम बी में और ए में वर्ड्स दिए गए हैं. फॉडर, फॉडर मीन्स चारा. तो यहाँ पे देखें आपके लिए मैंने टिक मार्क किया हुआ है फूड फॉर कैटर, बाल मवेशियों के लिए खाना. लोन्स, कर्जे. तो इसका करेक्ट आंसर है मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देन है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स रहने वाले ऑफ विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री. उनको हम क्या कहते हैं कि ये आबादी है. ओवरऑल उसको एक टर्म यूज़ करते हैं. सराउंडिंग, सराउंडिंग इर्द गिर्द. तो यहाँ पे ये टिक मार्क हुआ है नेबरिंग, नेबरहुड ऑफ एन एरिया. किसी एरिया के इर्द गिर्द जो जगह उसको हम सराउंडिंग कहते हैं. फ्यूल, ईंधन. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मटेरियल फॉर बर्निंग. ऐसा जो कोई ऐसा मादा, वो ऐसी चीज़ जो जलाने के काम आ सके. ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी, कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. थिसॉरस को कंसल्ट करें जहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिलते हैं. एक डिक्शनरी है तो सिनोनिम्स आपने लिखने हैं. तो पहला देखते हैं एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स तबादला करना. तो उसके आगे पहला सिनोनिम चेंज आप लिख सकते हैं. सेकंड ट्रांसफ़र एंड देन ट्रांजैक्शन. तीनों वर्ड्स सिनोनिम में किसके? एक्सचेंज है. नेक्स्ट है प्रोड्यूस, पैदा करना. मैन्युफैक्चर, बिल्ड एंड मेक. ये तीनों सिनोनिम है प्रोड्यूस के. पॉल्यूशन, आलूदगी. कंटेमिनेशन, इम्प्योरिटी, अडल्ट्रेशन. ये तीनों क्या हैं? सिनोनिम्स हैं पॉल्यूशन के. कस्टम्स, रस्म रिवाज. तो इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेडिशन, रिचुअल, कन्वेंशन. गॉट इट? इसको आप अपनी नोटबुक पे रादर देन नोटबुक आप बल्कि इस तरह से करें कि इसको बुक पे लिखें. रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन. रीड पैराग्राफ्स 3 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल्स. तो हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पे कि वहाँ पे टॉपिक सेंटेंस कौन सा. ऑलरेडी मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है. ये देखें इसमें, अ विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस. दिस इज़ योर टॉपिक सेंटेंस. ये टॉपिक है. सपोर्टिंग डिटेल्स कौन कौन सी दी गई हैं अब देखें. यहाँ पे ये देयर इज़ नो नॉइज एंड देयर इज़ नो रश ऑफ ट्रैफिक. गॉट इट? और इसमें आगे ये सारी डिटेल्स दी गई हैं कि 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. ठीक है. तो ओवरऑल ये क्या है कि आपका दिस वन इज़ योर टॉपिक सेंटेंस एंड दीज आर योर सपोर्टिंग मेन डिटेल्स, एग्जाम्पल्स. गॉट इट? एंड 70% ऑफ पॉपुलेशन, दीज आर एग्जाम्पल्स. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं. एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग questions. The first one is, why do we call Pakistan a land of villages? हम पाकिस्तान की ज़मीन को क्यों कहते हैं कि ये जो है दई इलाकों की ज़मीन है? इसका आंसर आप कैसे कह सकते हैं? We call Pakistan a land of villages. ठीक है. अब आपने हाफ आंसर जो है क्वेश्चन से ही बना लिया है. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस. इसके आप आगे शुरू करेंगे बिकॉज 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. 70% हमारी टोटल आबादी की वो गांव में रहती है. What is usually the population of a small village?
ایک چھوٹے گاؤں کی آبادی کیا ہوتی ہے عموماً؟ تو آنسر اس کا ہے a small village usually has a population of about 2000 or less، کہ ایک چھوٹے گاؤں کی آبادی وہ تقریباً 2000 یا سے بھی کم ہوتی ہے۔ What facilities are available in our villages؟ کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے گاؤں میں؟ آنسر ہے our villages have masjid to offer نماز and green trees for shade سائے کے لیے۔ تو اب ہمارے گاؤں میں کیا ہے، مساجد ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور گرین ٹریز ہوتے ہیں سائے کے لیے۔ بٹ our villages don't have hospital, high school and electricity، لیکن ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل، ہائی اسکول یا پھر بجلی نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کوشچن ہے وائی از اٹ بیٹر ٹو لیو ان ہیلدی انوائرمنٹ؟ یہ ایسا بہتر کیوں ہے کہ ہم جو ہے صحت مند ماحول میں رہیں؟ آنسر ہے اٹ از آلویز بیٹر ٹو لیو ان ہیلدی انوائرمنٹ بیکاز اٹ یہاں پہ بیٹا یہاں پہ ٹائپو ایرر ہے، اٹس ناٹ ان، اٹس اٹ ریفریشز آور مائنڈ اینڈ میکس اس ہیلدی۔ گاٹ اٹ؟ کیونکہ یہ جو صحت مند ماحول ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے اور ہمیں صحت بخشتا ہے۔ ویئر وڈ یو لائک ٹو لیو اینڈ وائی؟ اگر آپ سے رائے لی جائے، ٹھیک ہے، تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ شہر میں رہنا چاہیں اس کے لیے ریزن بھی لکھیں، لیکن یہاں پہ میں یہ لکھ رہا ہوں آئی ووڈ لائک ٹو لیو ان اے ولیج بیکاز آئی لو گرینری اینڈ کوائٹ ہیلدی انوائرمنٹ۔ کوائٹ، خاموش، ہیلدی، صحت مند انوائرمنٹ، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اس لیے۔ ہاؤ ڈو دا ولیجرز ریٹین اولڈ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمس؟ ریٹین، سنبھال کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو گاؤں والے لوگ کس طرح سے ٹریڈیشنز، روایات، کسٹمز، رسم و رواج؟ تو آنسر اس کا ہے the villagers live like a family and share their sorrows and joys with each other۔ جو گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کی طرح رہتے ہیں اور اپنے دکھ اور غم میں ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ they also help each other، وہ پھر ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے ٹیک دا کریکٹ آپشن ٹو fill in the blanks in each statement۔ یہ والی جو ایکسرسائز سی ہے یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ نے بک پہ ہی حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی پک بھیجنی ہے گروپ میں۔ گاٹ اٹ؟ دس از یور ہوم ٹاسک ٹل ہیئر۔ پیج نمبر 19 کمپلیٹ جو ہے یہ آپ کا یہ ہوم ٹاسک ہو گیا ہے۔ یہاں تک آپ نے بک پہ ہی یہ ایکسرسائز حل کرنی ہے کیونکہ آپ نے ان ڈیٹیل اس کا ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے لیسن کی۔ اور نیکسٹ جو ہوگی ایکسرسائز جو رہے گی ہے وہ ہم سیکنڈ پارٹ میں کریں گے۔ یہ فرسٹ پارٹ ہے آپ کا ایکسرسائز کا۔ تھینک یو سو مچ۔